Hi guys! For today's video, pakauna na to si Prince og melon. Tapos, kada subo ko sa iya, magbutang kog hilabsmi og hilabsminat. Tanaw na to kung asa kutob ang melon maubos. Okay, start! Hilabsmi? Paspas kaon. Ikaw po, hilabsminat. Sige. He loves me not. Yan. Asa ni Kutob? He loves me. Tingnan natin kung hanggang saan. Another. He loves me not. Makita natin aron kung asa Kutob. He loves me or me loves me not ba? Kung love ako ni Prince. Sige. He loves me? Ala, gamay na lang guys. Muna yung bagong challenge ni Prince sa mama. Another. Isa pa. He loves me na. Ala, gamay na lang. Ay. Gamay na lang. Unti na lang. Oh. He loves me? Gitingi-tingi niya para he loves me. Mo ninindo challenge sa mga nanay og sa bibi. He loves me na. Gawin na lang. Hala, he loves me. He loves me. Asa man ta ko to sa he loves me. Cheater kay ko mo. Ay, cheater. Kiss mo. He loves me. Bye-bye. I love you, mama. Bye.